23 मार्च अर्थात शनिवार से आईपीएल क्रिकेट मैच की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम से शुरू हो रहा है। देर रात तक चलने वाले इस मैच के दौरान दूर दरार से आए क्रिकेट प्रेमियों को अपने घर लौटने में दिक्कत न हो, इसे ध्यान रखते हुए कोलकाता मेट्रो रेल सेवा ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशी की लहर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। आईपीएल के दौरान मेट्रो का रूट और टाइम टेबल की जानकारी रेलवे के चीफ पीआरओ श्री कौशिक मित्रा ने इस प्रकार दी है। क्रिकेट प्रेमीদের কাছে সুখবর, आईपीएल শুরু হয়ে গেছে। আগামী 23 তারিখ অর্থাৎ শনিবার ইডেন উদ্যানে খেলা আছে। ইডেন উদ্যান থেকে খেলা দেখে ফেরার জন্য মেট্রো আছে। মেট্রো রেলওয়ে সেদিনকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটি ট্রেন চালাবে। একটি এসপ্লানেড থেকে যেটি দক্ষিণেশ্বর যাবে, রাত্রি 12টা 15 মিনিটে এসপ্লানেড ছাড়বে এবং সমস্ত স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে পৌঁছবে 12টা 48 মিনিটে। অপর একটি ট্রেন এসপ্লানেড থেকে ছেড়ে যাবে, সেটিও রাত্রি 12টা 15তে এবং কবি সুভাষে গিয়ে পৌঁছবে 12টা 48 মিনিটে। তাই আপনারা নিশ্চিন্তে খেলা দেখুন, মেট্রো আপনাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখছে। ধন্যবাদ।